Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tuan Wani binti Tuan Ismail. Will describe the topic about class and object. So we go through for the meaning of class and object. So firstly, class. A class can be defined as a template or blueprint in the coding that describe the behavior or state that the object of each type support. So objects have state and behavior, such as, for example, a dog has states such as color, name, breed, as well as behaviors, wagging the tail, barking, and eating. So we can say that the object is an instance of a class. So it has three characteristics of object. Firstly, a state which is represent the data or value from the object. Secondly, the behavior that represent the behavior from the object, such as the dog which have the behavior to barking and wagging the tail. So same with the concept of object in Java. So third, identity. The identity from the object usually implemented by unique ID. So it is the characteristic of an object. So we go through for the example of the class of cat. So this is the class of cat. We know that the cat have two eyes, four legs, and so on. But we don't know what is their name, their breed, or their age. So it is an object that represents the value for the class cat. So to be more clear, we will go to the coding such as the class pizza. So in the class pizza, it has an attribute such as toppings of the pizza, diameter, and price. So the below of the coding, it is an object for represent the value of class pizza. So when we run, it is the output that the represent the value of the class pizza, such as seafood, which is a toppings of pizza, 12, which is a diameter of pizza. So it is an object that represents the class of pizza. So that's all for the example for the topic class and object. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Nurul and Farhana binti Abdul Rahman. Okay, I will explain the topic about abstraction. Okay, the abstraction is the process of hiding the implementation details from the user. Only the functionality will be provided to the user. Example, mobile phone. Okay, a man that using mobile phone doesn't know how it works internally, but he know that he can make phone calls using the mobile phone. Okay, abstraction is one of four major concepts behind object-oriented programming. Okay, the four major concepts is encapsulation, polymorphism, inheritance, and the one is abstraction. Okay, abstraction is achieved using abstract class and interfaces. Okay, what is abstract class and what is interfaces? Okay, interfaces is the collection of abstract method and static constant. Okay, it allows to abstract the implementation completely. Okay, abstract class. Abstract class is a class which contains abstract in its declaration, then it is an abstract class, which is the class have a keyword of abstract. Okay, the abstract class is something which is incomplete and user cannot create instance.
Okay, abstract class allow partial abstraction as well. Next, abstract method. Okay, abstract method is a method that declared as abstract without an implementation. Okay, to use an abstract method, the method need to override in subclass. Okay, next we go through to the example of abstraction. Okay, now I want to show you the example of abstraction. Okay, contoh abstraction. Okay, first buka netbin. Okay, netbin and then file new project. Okay, file new project. Ciptalah nama apa-apa project. Java abstract. Okay, next finish. Okay, then okay, ada package, ada public class, ada public static void main. Okay, first kita declare abstract class. Contohlah kita nak buat abstract class dia, abstract class person kan, person. Okay, person ni general lah kan, so siapa-siapa person kan. Okay, next dekat abstract class ni kita nak privatekan nama, so string, guna string nama. Okay, lepas tu kita bila kita dah kita nak nama, so kita nak dapatkan nama tu, so public string get name. Okay, so public string get name, so kita akan return name. Okay, lepas tu dah dapat get name, kita nak set name tu pula kan. So dekat set name tu kita buat public void set name. Set name tu apa dia? So string name. Okay, string name, then this dot name name. Okay, ni abstract class person. Okay, sekarang ni dekat dalam person tu ada siapa? Contoh kita nak declare dia pekerja kan, employee. So kita buat kelas baru, kelas employee, pekerja, employee. Okay, dekat dalam employee ni pula kita nak sama juga macam ni, kita nak nama dia ni semua, tapi pekerja ni kita tak nak nama, kita nak kod dia lah kan. So kita buat private string juga, tapi kalau guna integer boleh string, lepas tu code, lepas tu private string code. Okay, lepas tu public string get code. Public string get code. So bila kita dapat, kita ni return lah, return code. Okay, lepas tu dah get code. Sekarang kita nak set name pula, so public void set code. Kat dalam ni kita nak guna ni string code ni, so string code. Okay, lepas tu kita nak dapatkan dia, so this dot code dengan code. Okay, sekarang ni dan bawah kita buat kelas baru employee kan.
Okay, sekarang ni kita nak run program ni lah. So nak run dia kat public static void main ni. Okay, kita buat person, sebab kita declare first tu kita nak declare the person kan. Employee ni benda kelas lain kan. So person dengan person, lepas tu new employee, lepas tu new employee, lepas tu new employee, tu kita nak declare dia set name lah, kita nak nama dia kan. So person dot set name. Okay, contoh kita declare dia nama. Okay, nama kita. Okay, then kat declare system dot out dot print line set name tu, get name. Kita dah set name kan, set name dekat atas ni, set name. So string name nama kat sini. So kita nak print line dia dekat get name ni, dekat get name ni lah, untuk kita dapatkan nama dia kan. So print line system dot out dot print line person dot get name, macam tu. Okay, lepas tu kau perasan kat sini dia ada error sini kan. So dia kata incompatible types employee cannot be converted to person. Maksudnya employee ni tak boleh tukar kepada person. Macam person kelas lain, employee kelas lain. So kita nak samakan dia. So dekat kelas employee ni kita buat extend person. Okay, dah siap. Okay, cuba run. Okay, bila run nanti keluarlah yang kita declare kat sini. Farhana set name kita tak buat pun dekat sini, tapi kita buat kat sini. Person set name ni yang kat sini, set name, string name dia. Lepas tu system open line person dot get name. Macam tu. So keluarlah. Okay, itu saja. Okay, itu adalah contoh abstraction. Okay, done. That's it. Thank you. Sekarang tajuk encapsulation. Encapsulation in Java is a mechanism of wrapping the data variables and code acting on the data method together as a single unit. In encapsulation, the variables of a class will be hidden from other classes and can be accessed only through the method of their current class. Therefore, it is also known as data hiding. Encapsulation adalah pembungkus, dimaksudkan untuk menjaga sesuatu proses program agar tidak dapat diakses secara sebarangan atau diintervensi oleh program lain. Seterusnya, to achieve encapsulation in Java, first declare the variables of a class as private. Second, provide public setter and getter method to modify and view the variable values. Okay, seterusnya kita masuk ke praktikal menggunakan NetBeans. Konsep encapsulation ini sangat penting untuk menjaga keperluan program agar dapat diakses dan sekaligus menjaga program tersebut. Baiklah, untuk menggunakan NetBeans, kita membuat attribute dengan access modifier private, bermaksud hanya boleh diakses oleh kelas itu sendiri sahaja. Okay, di sini kawasan kita buat private attribute sebagai private, dan seterusnya kita membuat method
procedure dan function as set and get. Jadi di sini kita meletakkan get dan seterusnya kita meletakkan set. Dan set and get ni dibuat bagi kedua-dua attribute, ataupun jika kita ada lebih attribute, setiap attribute tu kita akan buat method set and get. Alright, seterusnya kita membuat kelas yang lain bagi untuk menjalankan program encapsulation ini. Okay, di sini kita perlu membuat objek baru dari kelas yang pertama tadi. Kalau di sini saya meletakkan nama bola sepak, jadi di sini kita membuat kelas yang baru, objek yang baru dari kelas bola sepak yang tadi. Okay, di sini FB ini saya menggunakan adalah tujuan untuk membuat objek baru dari kelas bola sepak. Jadi di sini kita masukkan data yang berkait dengan attribute di sini. Okey, jadi attribute yang tadi adalah bermain dan nombor jersey. Jadi di sini saya masukkan set bermain sebagai nama dan set no jersey nombor 11. Okey, dan seterusnya kita melakukan system.out.println, yakni kita nak keluarkan output daripada data itu. Okey, dan ini dia punya coding. Okey, seterusnya kita try untuk run program. Okey, dan program output dia telah pun mengeluarkan nama pemain, nama, dan no jersey ataupun number jersey nombor 11. Okey, jadi itu saja. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita akan belajar tentang polymorphism. Okey, apa itu polymorphism? Polymorphism merupakan suatu aksi yang memungkinkan pemrogram menyampaikan suatu pesan tertentu keluar dari hierarki objeknya, di mana suatu objek tersebut yang berbeza memberikan tanggapan ataupun respon terhadap pesan yang sama sesuai dengan sifat objek masing-masing. Okey, polymorphism mempunyai banyak bentuk yang juga merupakan salah satu sifat kelas yang memungkinkan sebuah metod mempunyai nama yang sama namun memiliki aksi yang berbeza. Keyword dekat sini adalah mempunyai nama yang sama tapi aksi yang berbeza. Polymorphism sering dikaitkan dengan penggunaan lebih dari satu metod dengan nama yang sama. Seterusnya, polymorphism juga mengandungi dua jenis. Yang pertama adalah overriding. Apa itu overriding? Overriding ialah metod subclass yang sama dengan metod superclass. Parameternya sama tetapi penyataannya berbeza. Okey, contoh function overriding di sini yang digunakan berikut adalah void tambah, atau seperti yang anda boleh lihat, void tambah float D float C, void tambah double E double F. Berikut adalah contoh sahaja. Yang kedua adalah overloading, iaitu fungsinya yang memungkinkan kita untuk mendefinisikan beberapa metod yang mempunyai nama yang sama tetapi memiliki body method yang berbeza. Okey, kita masuk kepada contoh. Contoh yang pertama, okay, bila kita buat coding, masukkan public class dengan nama manusia sebagai ini adalah superclass, dan masukkan void makan, system.out.println manusia makan, void tidur, system.out.println manusia tidur, void bergerak, system.out.println manusia bergerak. Dan anda akan mendapat output seperti yang tertera di dalam slide, iaitu output dia manusia tidur, manusia makan, manusia tidur dan manusia bergerak. Ini adalah output yang anda dapat melalui coding yang pertama ni yang menggunakan superclass manusia.
Okey, masuk kepada subclass kita yang kedua, iaitu public class siswa extends manusia. Ini adalah contoh type of override. Override yang pertama, void makan, system.out.println siswa makan. Override void tidur, system.out.println siswa tidur. Dan ketiga, add override void bergerak, system.out.println siswa bergerak. Teori ini mungkin agak mengelirukan, tetapi dengan coding semuanya akan jelas. Yang pertama tadi, kita simpan file sebagai manusia.java. Lepas tu bila kita run akan dapat output sebegini. Lepas tu pada coding di atas ni, pada coding di sini, objek manusia dapat melakukan 3 jenis aktiviti, iaitu makan, lepas tu tidur dan bergerak. Namun aktiviti ini juga boleh dilakukan oleh objek subclass dari kelas manusia atau kelas apa sahaja selagi mana terdapat kelas manusia yang terkait dalam hierarki inheritance manusia. Okey, yang seterusnya coding yang kedua kita tadi, yang ini menunjukkan siswa juga adalah manusia dan objek siswa ini juga boleh lakukan aktiviti-aktiviti yang dilakukan tadi, iaitu makan, tidur, bergerak dan bergerak. Yang seterusnya kita cuba masukkan objek yang lain, iaitu profesor, dengan extend kepada superclass manusia. Override kita gunakan yang sama, override void makan, system.out.println profesor makan, dan profesor tidur dan profesor bergerak, yang mana menunjukkan yang profesor juga adalah manusia dan objek profesor ini juga boleh lakukan aktiviti-aktiviti tadi. Yang ketiga pula, kita ambil contoh sebagai programmer. Kita wujudkan satu objek yang baru, iaitu programmer. Public class programmer extends manusia, guna yang sama, coding yang sama seperti siswa dan profesor, yang menggunakan type of override. Boleh tengok dekat sini, coding yang sama dengan profesor dan siswa, programmer makan, programmer tidur dan programmer bergerak. Subclass dia adalah programmer. Okey, tengok coding dekat sini, public class test. Kita akan buat satu kelas yang baru dengan kita test coding. Public static void main string args, manusia, new manusia. Kita masukkan array dekat sini. So manusia 0 new siswa, manusia new professor. Lepas tu kita masukkan dia akan looping dekat sini, di sini ada looping. Manusia makan, manusia tidur, manusia bergerak dan sistem out.println. Dan akan dapat output seperti siswa makan, siswa tidur, siswa bergerak, profesor makan, profesor tidur, profesor bergerak, programmer makan, programmer tidur dan programmer bergerak. Perhatikanlah kekuatan polymorphism ini. Dengan sedikit kod sahaja banyak perkara boleh lakukan, dan contoh di atas merupakan array daripada polymorphism. Dimasukkan array dekat sini. So harap anda dah mula memahami apa itu polymorphism. Sekian, terima kasih. Alright, lastly, I will explain about inheritance. First, inheritance in Java is a mechanism in which one object acquires all the properties and behaviors of a parent object. It is an important part of object-oriented programming system. The idea behind inheritance in Java is that you can create new classes that are built upon existing classes. When you inherit from existing class, you can use methods and rules of the parent class. Means that in a class, there is another class after it, and we name existing class as a superclass and new classes as subclass. And the subclass can reuse the methods and fields of the superclass. Then, inheritance represents the is relationship, which is also known as parent-child relationship. In Java, when an is relationship exists between two classes, we use inheritance. And the meaning of is a relationship is that it is a way of saying that this object is a type of that object. And then the parent class is the superclass and the inherent class is the subclass. And the keyword extend that we use is used by the subclass to inherit the features of the superclass. And this is the example of the syntax. Next,
Inheritance are divided by 5 types, which is first single inheritance. In single inheritance, one class extends another class, which is one class only. Second, multiple inheritance, one class extending more than one class, which means that class C extending from class A and B. Third, multi-level inheritance, one class can inherit from a derived class. Hence, the derived class becomes the base class for a new class. Means that class C inherit from class B and class B inherit from class A, and both class A and B is the superclass. Fourth, hierarchical inheritance, one class is inherited by many subclasses. Means that class B, C, D is inherited from class A. And class A is subclass and BCD is a sub. Class A is superclass and BCD is a subclass. Fifth, hybrid inheritance. Hybrid inheritance is a combination of single and multiple inheritance. Right, next, we move to the example. In this example, we have employee and programmer. Then, we open the NetBeans. Then, kita letak class employee. Dan kita declare the variable float salary and the value is 40,000. Alright, and next we open the class programmer extends employee, which means that programmer inherit features of employee, and programmer is subclass and employee is the superclass. Right, and we declare the variable into bonus. The value is 10,000. Right, next we open the main classes, which is public static void main string args, and we put the method programmer p new programmer. And the last one, we put system.out.println in order to print out the output, and plus p salary in order to get the salary, and plus p dot bonus in order to get the bonus. And this is the output that we get. Programmer salary is 40,000 and bonus of programmer is 10,000. Right. That's all from us. Thank you.